आमे थेरे जगतपुर पुरी रे अधिकांश समय आमे गुरुदेव पाखे काटुलु। थरे मु बसी जगतपुर मो पाखे आउ जने सन्यास बसी से समय बहुत लोग प्रणाम करने आसुले गुरुदेव रूम को समस्ते सीरियली आसुले समस्ते सीरियली आसुले गोटक पर जनक पर जड़े प्रणाम करी गुरुदेव ठूर विदाय नौले। कई क्या कथा शुणवे नहीं दर्शन करेंगे गुरु को निजर दुख निवेदन करेंगे घर को जी फंक्शन सरी जा किए कहते बाबा मो पिला केमती भल पाठ पढ़ो गुरु को एक कथा पचरा जाए ना। किए कहते बाबा मो चाकर केमती ट्रांसफर हम किए कहते बाबा मु गोटे टाउन रे केमती जगह खंडे किणीमी किए कहते बाबा मोर बहुत शत्रु लगी से शत्रु केमती विनाश हे। अरे शत्रु किए आपन को जना ना आपण मन आपणकर शत्रु ना आपण मन आपणकर मित्र। केतबेले मन शत्रु हुए मन मित्र हुए। गीतार 6ठ अध्याय भगवान एक कथा अर्जुन को कही जितेबाला मन तुमको ईश्वराभिमुखी करब सेतबेले मन तुमर मित्र है। जितेबाला मन तुमको संसार अभिमुखी करैला तुम मन तुमर शत्रु है। तेणु आपण जानतु आपण मन आपणकर मित्र ना आपण मन आपणकर शत्रु। भजन बोलायनी तो मन तोते भगारी न भजिला राम हरि। तेणु मन तुमर सबकि तेणु तुम्हें साधना करी करी चल। तेणु जदि साधना पथरे आपण भगवान को सम्मुखें रखिए आखि आगे रखिए ताहले कौन हम ना आपण युद्ध रे जय हे। आपण गुरु को केबे निवेदन करती असत कथाटा निवेदन करेंगे दुख पड़े निवेदन पड़े कष्ट पड़े आपण निवेदन करेंगे किंतु आउ कौन कथा सुख कथा आपण केबे शेयर करेंगे नहीं कि निवेदन करेंगे नहीं लुचे कि करदे काले बाबा जानिले आमको किसी पैसा मागिबे कि कहिबे कि एमती अनेक शिष्य आम आश्रम रे सब अच्छे। भगवान को केबे सम्मुखरे रखिचंती अर्जुन भली तांको सब कथा कहिचंती तांको प्रेयर करिचंती तेणु करिना। तेणु से लगी ये जीवन युद्ध यात्रा रे आमे कौरवगण जी रखी सी हूँ पांडवगण पांडव मानकर जय है आमर जय हेनी जय आ पराजय कौन आमर मृत्यु हम दुख जंत्रणा कष्ट आम जीवनटा चलीज विजय भगवान को पाइबा राज्य पाइबा आनंद आ प्रेम दिवसटी को अतिवाहित करवा। तेणु भगवत गीता देखु ये रस खाली रसरे परिपूर्ण दीटी ग्रंथ श्री भगवान उवाच गोटे हूँ भगवत गीता आ गोटे हूँ भागवत। तेणु प्रत्येक हिंदू प्रत्येक दिन गीता और भागवत को पाठ करंतु। जीवन बंचिबार शैली जीवन बंचिबार कला जीवन केमती सरस सुंदर आनंद प्रेममय हम ताही भगवत गीतारू आपण पाइपर। तुम देखु महात्मा गांधी प्रत्येक दिन 18 अध्याय गीता को संपूर्ण रूपे पाठ करुले। तेणु आम प्रत्येक दिन गोटे अध्याय को पाठ करुचे। गुरुदेव आमको कही पुरी आश्रम कहले डेली 2टी अध्याय आपण पाठ करेंगे। गोटे हूँ 12 अध्याय भक्ति योग 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग आपण पाठ करेंगे। जदि 2टी चैप्टर को आपण डेली पाठ करेंगे अन्न वस्त्रर कौन सी अभाव आपणकर रहिबो नाही। तेणु आम सेबे ठारू मंत्र मूलम गुरुर वाक्य आम कौन करुचु ना प्रत्येक दिन 12 अध्याय 15 अध्याय आम डेली पाठ करूँ। तेणु भगवत गीता पढ़िले ये जीवन बंचिबार शैली जीवन बंचिबार कला आपण से शिक्षा लाभ करें। तेणु देखु 18टी अध्याय प्रत्येक अध्याय गोटे गोटे जुग गोटे गोटे
ଯୋଗ। ତେଣୁ ଗୀତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ବା ମିଳନ ଭାବ ବା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଭାଷାରେ ଏକ ସହିତ ଏକ ମିଶିଲେ ସେ ଏକ ହୁଏ, ଦୁଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ। ସେ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ, ହିମସେଲ୍ଫ ଗଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 18ଟି ଯୋଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କି ଯୋଗ ନା ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଶେଷଟା କି ଯୋଗ ନା ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁଠି ନା ବିଷାଦ ଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କାହିଁକି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବଧ କରି ବା ମାରିକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇକି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି। ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁକିଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଆସିଛି, ତୋର ଏ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କଥା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଠ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଏ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି, ଯାହା ହବାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି। ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତୁ କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବୁ? ତୁ ମୋ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେ। ତୁ ଦେଖ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ବିନା କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭ୍ରମ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ତାକୁ ବୁଝି ବୁଝି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟକୁ ମୋଚନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବିଷାଦ। ବିଷାଦ ନ ଆସିଲେ କାହାର କେବେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଏ ମନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏ ମନ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ବିତୃଷ୍ଣା, କ'ଣ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଳାସ ବେସନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖ କେବେ ସବୁଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସେ। କୌଣସି ଲୋକ ଜୀବନରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ରହିବ ନାହିଁ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ହେଇଛି ମାନେ ରାତି ହବ, ରାତି ହେଇଛି ମାନେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଇଛି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହବ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଇଛି ମାନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି କେମିତି ହେଇକା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବିଷାଦ ଆସିଲେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଖୋଜେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି। ସେ ଜଣକ କିଏ? କିଏ ଅଦୃଷ୍ଟ କହେ, କିଏ ନିୟତି କହେ, କିଏ ଭଗବାନ କହେ, କିଏ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କରେ ନା ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନିଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରେୟାର କରେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି କରାଇ ଦିଅ। ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁ ବା ସାଧୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ସାଧନା କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର କୃପା କଲେ ତମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ସାଂଖ୍ୟ ବିଷାଦ ଆସିଲା ପରେ ତମକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ। ତେଣୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ହେବ
केते अध्याय कहले 18टा अध्याय कहले विषाद जोग कहले सांख्य जोग कहले कर्म जोग कहले ज्ञान जोग कहले संन्यास जोग कहले ध्यान जोग कहले ज्ञान विज्ञान जोग कहले एमती एमती भक्ति जोग कहले सोटू विभूति जोग कहले विश्वरूप दर्शन जोग कहले पुरुषोत्तम जोग कहले दैवासुर संपद विभाग जोग कहले श्रद्धात्रय विभाग जोग सप्तदश अध्याय तापरे 18 मुख्य जोग कहले। तेणु देखंतु अर्जुन एते देखिला परे एते कथा सुनिला परे विश्वरूप देखिला भगवान विभूति सब देखिला जहा कि आपण देखुचंती सब किछि भगवान विभूति जो रूप देखुचंती सब रूप ही भगवान गीता 18टा अध्याय एथरे 18टा अध्याय रे कर्मयोग उपरे लेखा अछि ज्ञान योग उपरे लेखा अछि भक्ति योग उपरे लेखा 3टा योग भेरी इंपोर्टेंट गोटे किभली कर्म करिवो तार कौशल लेखा अछि किभली भाबरे ज्ञान प्राप्ति हेबो से विषय लेखा अछि किभली भाबरे आपन को भक्ति प्राप्ति हेबो से विषय लेखा अछि से लगी आम ओडिया रे गोटे सुंदर कथा अछि कौन ना बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु भूंजु पिता जाने न जाने ना चित्ता वही बुझु न बुझु पढ़ गीता तू बुझी पारे न बुझी पारे से गीता 3टी कृपा रही गुरु कृपा शास्त्र कृपा आउ की कृपा भगवत कृपा 3टी कृपा अच्छी गुरुंकर सानिध्य हेले उत्तम शिष्य हेले गुरु कृपा करते जहाँ को गुरु सबुबले मन पकाती अंतर स्नान दियंती एवं ताटी गुरु कृपा वर्षे जी गुरु को सब स्मरण करे गुरु को कथा कहे गुरु को अनुभव करे गुरु को सम्मुखें अर्जुन भाया रखे तेणु भगवान प्रिय शिष्य किए 2 जन प्रिय शिष्य थे जड़े होउचंती अर्जुन आउ जड़े होउचंती किए उद्धव तेणु सेमती जदि गुरुंकर मन बुझी तुम काम कर तेणु गुरुंकर प्रिय शिष्य हो पार गुरु शक्ति तुम भितर क्रियाशील हम तुम अनुभव कर शास्त्र कृपा सबु शास्त्र तुमको प्राप्ति हम एवं जो शास्त्र पढ़ तेम तार जिस्ट सारांश को बुझीपार एवं शास्त्र सब तुम मन भितर रही भगवत कृपा ध्यान जप कले भगवत कृपा ईश्वर कृपा प्राप्ति हुए तेणु